ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા અપાયેલા આદેશને લઈ સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે, ત્યારે નાનપુરા ખાતે રહેતા કુખ્યાત સજ્જુ કોઠારીના ગેરકાયદેસર દબાણ ઉપર ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં બુલડોઝર ચલાવાયું હતું। ગુજરાતમાં ગુનાખોરી વધતા ડીજીપી દ્વારા અસામાજિક તત્વો સામે લાલાખ કરવા આદેશ અપાયા હતા, જેને લઈને સુરતમાં પણ અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરનાર અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસે કામગીરી શરૂ કરી છે। ત્યારે નાનપુરા ખાતે રહેતા કુખ્યાત સજ્જુ કોઠારીના ગેરકાયદેસર બાંધકામ પર પોલીસે કામગીરી કરી હતી। અસામાજિક તત્વોને ત્યાં પોલીસે તવાઈ બોલાવી હોય તેમ અઠવા પોલીસ સાથે વેસુ અને ઉમરા પોલીસ તથા ટોરન્ટ પાવરની ટીમે સાથે મળી કામગીરી કરી હતી। તો પોલીસ દ્વારા કરાઈ રહેલી કામગીરીને લઈ અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ જોવા મળ્યા છે। किस जगह पे किस तरह के कार्य? अभी अठवा पुलिस स्टेशन की हद में जबरू गली में यहाँ पे हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं, जिसमें जो पुराने आरोपी हैं, गुच्छी टोक का एक आरोपी यहाँ पे रहता है, उसका घर है, उसकी तोड़फोड़ जो उसने अतिक्रमण कर रखा है वो एसएमसी के अधिकारियों के साथ उसकी तोड़फोड़ कर रहे हैं। और बाकी जो अवैध उसने किराएदार रखे हुए हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं कराया हुआ है उसका गुना दाखिल करेंगे। और इस तरह के जितने भी आपराधिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह से प्रॉपर्टी बना रखी है, उसमें किराएदार छोड़ रखे हैं, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है उनके पास में, वो सब पे हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। और अभी ये जितना अतिक्रमण है उसको तोड़ा जाएगा। और साथ में हमने टोरेंट पावर की जो विजिलेंस की टीम है उसको भी साथ में रखा है। तो ये लोग बिजली चोरी करके और अवैध तरीके से खुद भी चोरी की हुई बिजली यूज करते हैं और अपने आसपास अपना प्रभाव वाले क्षेत्र में भी वो बिजली है वो उसको यूज करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जमरूक गली में कार्यवाही चल रही है।